Hello, good morning mga kabiyahe. This is Tinoyan Falls and welcome to Lalim Viajera channel. Good morning mga kabiyahe, another perfect day for a great adventure. Welcome to Surigao del Sur. Hello mga kabiyahe, so we are here in Tinoyan Waterfalls. Today is August 20 and we just arrived coming from Iligan. I am with my group of joiners. So, muna akong mga customers. And sila ang mga happy travelers nato today. So, we are here in Surigao del Sur for an overnight stay. So, magsuroy-suroy ta dinhi. And so, ang first destination is ang Tinoyan Waterfall. So, magkuyog ta atong i-discover ilang tawo na to unsa kanindot ang Tinoyan Waterfalls. Minutes later. Hello mga kabiyahe! So pasulod na takaron sa Tinoyan Falls. We are walking down to the Tinoyan Falls. So we're from Iligan City and it took us around 10 hours drive coming to Bislig, which is the location of Tinoyan. So bear with us as we discover the beautiful Tinoyan Waterfalls. So from the parking, magbaklay ta going there up to the first tier of the waterfall. So 3 tiers man siya. So ang una na itong masudlan sa entrance pa lang na anay first tier. Hi Ton! O, na si Tony and na si Ma'am Margie. Silang una na tong mga kabiyahe nga nakaposing sa Tinoyan Falls. Hello, hello! So, this is the ticket counter. Ang entrance fee is 55 pesos. Ang PWD and senior citizen is 44. So after na mo magbayad, magbutang din silang tatak sa imuhang wrist. That means you're paid. And then you can go in na dayon para padayon sa picture-picture. O mo niya itong mga kabiyahe. Okay, so we are in. Nindot kayo. This is very beautiful. Super beautiful, I tell you. And Filipino or the locals call it as the local version of the Niagara Falls. And you will know why. Yes. This is super beautiful. Not only the mga kabiyahe ang beautiful but also the waterfall. So no wonder they call it as the local Niagara Falls. Yes mga kabiyahe, finally we are here in Tinoyan Waterfalls. Super kanindot, grabe, gayud kanindot. So, the climate today is really very nice to walk around. Hindi ninyo maklaro, no? But puti kaayo siya, grabe. So, this is 3 tiers or 3-tier waterfalls.
Pagkamay naman siya tanawon, no? Kaya nagdagan ang saktinan mo, okay na yung nagdagan kita naman. Yung pagkabuti dili. Nakuha naman tayo dayo. Gusto mo din. Dili, overnight. Madini 24 hours. Madini open. Sino din yung suga sa rin ako? No, naman siya overnight na cottages. So nagbakay namin, going namin dito sa pinakataas. Hindi ko daw sa pusaka sa taas ko. Magbalsa. Mag-guide. Pero makaligo nito, di ba? Okay, batas. Oo. Diri ko tayo tayo video. Hi! Nagbakay namin, pagalong namin. Ay, Pinoyan ko. Ano si Tony? Muli sigo. Atro si Tanara nga itong mga kabiya. O niya, makaligo ta. Dayon, mag-ilis ta. So, dili na ta makaapa sa enchanted na kuan. Feeding, isa pa ka oras ang biyahion. Sige lang, ligo lang ta. Na naman ta dire. Pansaman, maligo ta. So, nagplano-plano pa min. Ha? Oh. Ako din ako mag-ilis. Kanina. Ang mag-ilis, pwede na mo gawas. Kaya na naman mo itatak. So, nagplano. Sa man. Dili, oh, dili hadlok. Uy, dili na hadlok. And so we agreed that we will take the water rafting adventure. So, nibalik sa among mga kauban kay mag-ilis sila and nagpicture-picture mig amua dinhi kay ready naman mi para maligo. So while waiting, nag selfie og nag 360 views sa ta, diba ana? O babay. Hello. So waiting na lang ta para maabot ang ato ang grupo nga nag-ilis. So this is the bamboo raft that we are going to take, and we will pay 500 pesos for 10 persons to get in these two rafts. So duha ka raft ang among gamiton, and the Manubos tribe, that's the name of the locals here. They are the Manubos, and they will assist us in getting to the raft and try the bamboo rafting adventure. And karon di ay daghan kaayo mga turista, no? Local tourists are here coming from different cities of Mindanao, and others are from Luzon. So daghan kaayong turista ang gapanganhi dinhi per migyud. Much later. We are going now. I'll see you later, mga kabiyahe. Yes. Sige na. Go na mo dito. Cellphone ba dere? So the group are on the rafts, and sultian tabong tinuod lang na kuyawan jud ko ani kay murag lalum kaayo ang tubig. So I think the water is really very deep, and ang waterfalls pod kusog kaayo, as in kusog kayo ang current sa iyahang tubig, no? Unya kanang kuyaw kaayo kay grabe jud kaayo siya kakusog. Mo jud ako may kasulti, kuyaw gid kay siya, no? Pero kay tungod na atay mga daghang locals nga gabantay sa ato, so nagbabay-babay na lang ko din na.
And also safe man siya kay naka life jacket man mitag sa tagsa ana maklaro pa ba ninyo mo mga nawong mao na naka life jacket mi. And then napoy nagbantay sa amo ang daghang mga kuya, so it's really safe. And so far nindot pud ang weather, so wa ra kaayo nabalaka no. Di man sad mi magdugay kay kadali ra man sad kaayo mi ni paduol dito just to try the water massage. O di ba water massage gyud maskin kuan kayo kusog kayo ang tubig. So okay ra kayo, so try lang gyapon because this is part of the adventure. But those people nga nasa duol namo kanang mga nanglingkod diha, nag-swimming ra na sila. Pwede ra sad mo mag-ingon ana. If dili mo ganahan or mahadlok mo sakay sa bamboo raft, pwede ra sad mo mag-swimming diha sa daplin. Kay mabaw ra man pud na siya din ha, kay kusog man ang tubig. Pasensya na sa akong tingog mga kabiyahe kay while the voice over ko medyo I'm not feeling well today, so ang akong tingog is medyo pagaw-pagaw or way klaro no. Okay, so as you can see, the first raft nga gisakyan nila Mikay og ni Sed kauban si Betchay og si Ate Pasing, medyo na ano siya nalubog sa tubig kay nag-abot ang amuang raft pero wala man sila maunsa, tindog lang sila gihapon. So we are going now to the very near lang yun kay wala pa magid mi naigo sa tubig ana, pisik lang kaayo, kusog kaayo ang pisik-pisik sa water. Enjoy kaayo mi anang nagsyagit-syagit mi diha nagsigig pangatawa no, kay wa gyud damha, wala sa plano, nakaabot mi dinha sa tunga. So this is a very o di ba nagkanang very oy. Enjoy kaayo ang grupo mga kabiyahe, grabe sige mig pangatawa din ha. And one good thing is nag-rent man gud mi sa ilahang GoPro, so maoning naami ing ani nga mga pa-video o di ba bongga, nag-photoshoot pa mi din ha. So abi ninyo wala mi naka-vlog gyapon mi kay si kuya nagparenta sa iyahang kanang GoPro 1,000 unlimited, 1,000 pesos ra. So unlimited na siya, pwede ka mag-video, pwede ka mag-picture, so nagsolo-solo mi din na, di ba? O ana, pretty na mong tabi pero di madunggan mi kay saba kaayo, so lantaw na lang mo sa video mga kabiyahe. And after a few minutes, okay, humanami sa among adventure ride. So we need to go. Thank you kaayo mga kuya sa pag-assist. And we are done mga kabiyahe. So nanakay ta atong raft no. Grabe kaayo kabibo. Kay ano man good siya, one of a kind experience. Since tuyuan dyan nato, since we came here just to look at the Tinoyan Falls, but it's also another experience to try because of the rafting. So everyone was so happy to try it, and I hope you will like this video. Mga kabiyahe, don't forget to like, subscribe, and click the bell for more notification from Laling Biyahera. Thank you.